Mwese muriko murakurikirana kino kiganiro c'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano turabahaye ikaze. Mu kiganiro c'umutekano co kuri uno munsi tuza kubashikiriza ibikorwa vyuguruwe n'umushikiranganji Lieutenant General de Police Ndirakobuca Gervais vyerekeye umugambi wo kuzokwigisha abantu bo mu karere k'ubumanuko bafise ingorane zo guhamuka. Uwo mugambi ukazorangurwa mu makomine 4 yo mu ntara ya Rumonge, amakomine 4 yo mu ntara ya Makamba n'amakomine 3 yo mu ntara ya Rutana. Imbere yuko ibikorwa bitangura, buramatari w'intara ya Rumonge niwe yakiriye uwo mushikiranganji, yongera mumenyesha ko umutekano muri yo ntara ari wose kandi abene igihugu bari ku kivi. Kubahwa mushikiranganji, turabaha ikaze hano mu ntara yacu ya Rumonge. Ni intara uko muyizi itekanye naho byose bitera ngode ku mitumba 118. Turi ku kivi muri rusangi aho nkuko leta bitegereza, turiko byihuta, turiko turakurikirana ibikorwa by'abanyeshure bari mu buruhuko hamwe no gutegura ibikorwa turiko dukora vyerekeye irima ry'ici, aho nkuko nogira ko ndabimenyesha mu ntara yacu muri rici twategekanije amahegitare 240 tuzorima, kandi ibikorwa bigeze kure, tukazorima imbuto zitandukanye. Nyakubahwa mushikiranganji, nkuko mututegereza kandi twarategekanije igikorwa cyo guca imikobe ku mitumba yose, kandi kiriko kiragenda neza. Ubu turiko turahimiriza abagiye barasubira inyuma mu gukora ico gikorwa. Ndabashimira rero cyane nyakubahwa mushikiranganji kubona mwatugendeye uyu mugambi w'igihugu uri mu mfunyafunyo gutuza karemesha amahoro, kubona mwacawe intara yacu ya Rumonge kugira ngo ugururirwemwo kino gikorwa. Twibaza yuko ari yindi ntambwe intara ya Rumonge itegereza gutera no munsi kugira ngo abenegihugu bayo batuze, hanyuma amahoro abandanye asasagara. Umushikiranganji afashe ijambo yavuze ko uwo mugambi uje hageze kubera igihugu kiri ku murindi wo kwiteza imbere, ati izo nyigisho zizofasha abantu gukira, bace bafashanya n'abandi haba mu kubana neza canke kwiteza imbere. Ce projet bien prénommé dans la mesure où notre pays se trouve dans un vaste chantier de capitalisation de la paix, malgré les préoccupations actuelles liées à la guerre en Ukraine. Le ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique a fait sienne ces priorités du gouvernement, comme en témoigne sa lettre de politique et son plan stratégique dont la vision et les objectifs visent l'amélioration de la gouvernance locale, la transformation des collectivités locales en pôle de développement et la consolidation d'un environnement sécuritaire et paisible pour contribuer à un Burundi économiquement émergent. La concrétisation de cette vision et l'atteinte de ces objectifs requiert l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets pertinents, à l'occurrence celui en rapport avec l'amélioration du bien-être psychosocial de la population qui nous réunit aujourd'hui afin de renforcer la résilience économique et la sécurité humaine, socle de développement durable. À travers les objectifs de ce projet, nous sommes rassurés que la pertinence de ces résultats attendus qui se donnent à contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la capitalisation de la paix dans 11 communes pilotes des provinces de Rumonge, Makamba et Rutana, à travers le rétablissement du bien-être psychosocial et mental des femmes et jeunes filles affectées par les conflits armés, des survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que des policiers et dans les communautés. Le choix de cette catégorie de bénéficiaires se justifie parfaitement car notre pays, comme ailleurs,
Ce sont les femmes qui ont été beaucoup touchées et affectées par les crises et des fois stigmatisées à telle enseigne que certaines d'entre elles se sont vues autodiscriminées. Le choix du groupe cible des policiers est encore plus pertinent du moment qu'il s'agit des hommes et femmes qui sont au premier front en période de crise sociale et qui souvent en gardent des séquelles parce qu'il y a aussi des hommes, malgré la rôle de responsabilité, qui est la leur d'assurer la sécurité des populations. C'est dans ce cadre de renforcement de la résilience économique et la sécurité humaine que le ministère dispose déjà de stratégies sectorielles afin de promouvoir le développement communautaire inclusif et durable. De l'établissement des capacités psychomentales et économiques des victimes des traumatismes liés à des crises que le Burundi a traversées au cours des dernières années permettra aux bénéficiaires d'être de vrais acteurs dans la capitalisation de la paix et de la cohésion sociale au niveau communautaire. Nous procédons aujourd'hui au lancement officiel des activités de ce projet, mais il importe de signaler que différentes activités ont déjà été réalisées dans le cadre de ce projet et des échos qui nous parviennent témoignent de les effets positifs, notamment dans la prise de conscience et l'engagement de la population à travers les participations actives dans les groupements de solidarité déjà constitués au sein des communautés. Pour que les résultats attendus soient couronnés de succès, j'exhorte à l'équipe de gestion du projet de mettre à profit des bénéficiaires toutes les expériences et expertises. De la sorte, ils deviendront économiquement résilients et autonomes et pourront en conséquence contribuer effectivement au développement communautaire et à la consolidation de la paix de manière inclusive. Abari muri iyo nama barahananye ivyiyumviro ku vyerekeye uwo mugambi. Nibaza yuko le projet va essayer effectivement de contribuer à enlever cet état d'esprit umuntu nkuko Dr Michel yabivuze yimenye hama akore libereye ahabaye. Yavuze ati est-ce que le projet nizohava ituma haba relâchement dans l'encadrement social? Ati umupolisi azohava atinya guhana umuntu ati uyu muntu ari imbere yanjye yarakomeretse. Si kugira ngo abantu baze bikika inyuma yuko naramerewe nabi simpanwa, oya no kugira ngo effectivement le travail ibe efficient kandi ibe fondé sur une base réelle de l'état psychosocial de la personne. Umugambi uzohera ufise amezi 18 ariko muri integuro y'umugambi b'abantu 33 bazoba bariko barafasha ya migwi bamwe twita ba facilitateurs communautaires bazoba bariko barafasha iyo migwi hamwe n'abo bandi ba CDFC hamwe n'aba assistants sociaux hamwe n'abandi basanzwe bari mu mashirahamwe ariko akorera muri izo ntara no muri izo commune bazobandanya bagira accompagnement bafatanije na administration. Nico bituma na jewe mvuga nti administration itube hafi mwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi kugira ngo iyo pérennisation izishoboke. Umugambi uheze administration ifashe ibandanye haba ku abakuru b'imitumba haba abamusitanteri babandanye kugira ngo umugambi ubandanye ukora naho umugambi uzoba washitse ku musozo ayo mezi 18 murakoze. Le projet, ce sont des personnes bafite des traumatismes bakeneye prise en charge psychosociale. Hanyuma turiko turadevelopa le projet, on s'est dit est-ce qu'on nitwamuha iyo prise en charge
agakira mugabo agakira atagira icyo afungura. Est-ce que iyo si yindi traumatisme? Ça veut dire que le volet prise en charge, autonomisation socio-économique, c'est juste ISA après la prise en charge psychosociale. Mugabo akagira umuntu afise izo ngorane mugabo économiquement atangorane afise aronka ruvure prise en charge psychosociale gusa ntitwirirwa turamushira mu baronka twaduhera dukeya kugira ngo barabe ico bifashe kuko ntatwabakeneye. Ibikorwa birangiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaratubwiye muri make ivyakozwe. Nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ahejeje gutanguza ngaha mu ntara ya Rumonge umugambi werekeye amahoro arama biciye mu kwitaho ineza y'abakenyezi bakozwe ko n'amagume canke bahuye n'amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'inyamiramabi zikorera mu kibano. Uyu mugambi rero ukaba uzomara amezi 18 ugeragerezwe mu makomine 11 ane yo mu ntara ya Makamba, ane yo mu ntara ya Rumonge hamwe n'atatu yo mu ntara ya Rutana, no kuvuga ni mu manuko bw'igihugu. Uyu mugambi rero ushigikiwe n'amashirahamwe mpuzamakungu irijejwe iterambere PNUD hamwe n'irindi shamwe ry'abongereza ryitwa CORD. Mbere mu kuwushigikira bakaba mbere baciye banashikiriza nyakubahwa umushikiranganje ibikoresho bizokoreshwa muri no mugambi bigizwe n'imodokari, amapikipiki 18 hamwe na twatwuma rutondanya bumenyi dushika kuri 15 duto duto. Ivyo bikoresho vyose rero bikaba bizofasha muri no mugambi cyane mu kwegeranya ibiharuro n'amakuru yo gukorerako kugira ngo babone guteza imbere neza ivyo nyene vyerekeye kubaho neza kwabo bantu twavuze bazoba barabwa n'umugambi. Uyu mugambi nkuko mwavyumvise mu kungene wonyene witwa uzobuje guteza kurondera amahoro arama ubicishije mu guteza imbere imibereho myiza yaba twavuze abakenyezi bakozwe ko n'amagume canke bahuye n'amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'izinyamiramabi usanga bakunda kuba bari kumwe zikorera mu kibano. Intumbero niyo kuzogerageza kubafasha kugira ngo nk'aba bahuye n'ibi vyago babanze batuze maze bashobore gusubira kubandanya neza ubuzima bwabo mu kibano mugabo babanje gutuza ko murazi yuko amabi nkariya amagume iyo aciye ku bantu abasigamo inkovu birasaba rero ko babanza kuvugwa kumvirizwa bakavugwa neza izo nkovu kugira ngo basubire kubandanya neza ubuzima bwabo mu kibano nk'abandi bose. Bashisemwo guhera muri zino ntara zo mu manuko bw'igihugu kugira ngo bahageragereze uyu mugambi uzoheza ubandanya no kuzindi ntara ni nkuko bari kuwuhera kugerageza no mu zindi ntara ariko ukazokwira mu gihugu cose kuko usanga abantu abo ugenewe hose mu gihugu bahari. Twaronge turegera mu mazotanga izo nyigisho aratubwira bimwe mu bimenyetso vyahamuka. Uno munsi hariho igikorwa ca lancement du projet yitwa tuza usimbataza amahoro, ikaba iyo projet iri gukora mu makomine 11 mu ntara zitatu Rumonge, Makamba na Rutana. Ikaba irimo abantu babene gihugu cyane cyane abadamu bahuye n'ivyago mu ntambara, ikaba iri kumwe n'abapolisi. Uravye amaformation amaze kunyigisho zimaze kuba biragaragara yuko abantu berekana ibimenyetso ubimenya iyo uri kurigisha niho baco wumva umuntu akubwira ngo ubu ni jewe ikimenyetso ni jewe ikimenyetso ni jewe bacutira conclusion yuko abantu ntambara itabasize ko bari birahari by'ukuri bitari bikeye. Umuntu afite ibimenyetso byahamuka araryama ntaronke itiro cyangwa ugasanga umuntu aryama agaherayo. Ikindi naco hagiye umuntu usanga afite ivyiyumviro bimuzazanira akongera akagira evitema kiya kintu cyo kudashaka kuhiyumvira ingorane yashikiwe nazo, udashaka kukivuga, udashaka guca mu kibanza yagize. Hariho n'abantu bagenda n'ubwoba usanga nyene afite ubwoba naho yubaka inzu clôture ama projecteur abapolisi
ntushobora kumenya neza ko ari ubwoba. Hari n'abandi rero baca bishira mu bintu by'ubushurashuzi kubera ico kintu cyo kuba yabaye traumatisme. Mugabo ubwoba no kudasinzira no kwibagira ivyo birakunda kuba biri kuri abo bantu. Hariho abadamu bahuye n'ihahamuka bashika 2500 muri zo ntara zitatu nakubwiye, hanyuma n'abapolisi bo muri zo komisariya komino zitatu egome ni cible ni itumbere ngaho nyene. Umva projet yose izanwa n'ikibazo. Yeta kibazo kihari nta projet ivuka. Iyi projet rero yavutse kubera hari hawo intambara yabaye mu gihugu, abantu batawe n'abagore babo, batawe n'abagabo babo, abantu batwawe ibintu byabo, ico bibakora ko mu mutwe bagashamera ukundi kuntu, ugasanga ameze nk'inzu yasambutse fondation yakugwa ko n'amatafari yakayindi fondation. Beti umuntu ashapelda identité yiwe. Yarongera atubwira uko abantu bokira bigishijwe. Bakwiye kwimenya ari ikintu cyitwa self awareness, kwimenya n'amatema atandukanye ashika 10 yigishwa mu minsi 5. Ayo oyi harimo umuti ku bantu babiciyemwo n'ubuhinga twize neza dusanga ubwo buhinga burakiza abantu basubira gusinzira atahora sinzira, basubira kugira urugo rwiza, n'abantu bahagarika kwiyahura, n'abantu basubira kuja gusaba ikigongo abagore babo, ikintu kitagwiriye cyane mu Burundi. Baza gusaba ikigongo umugore wiwe cakerekana abana yavyaye mu gahinga, ni ikintu gikomeye cyane kidakunda gukogwa. Nga twarabonye abantu ngene kabwiye umugore wiwe ati babana nanyana kunyegeje ndabakuhereza, gaje usanga amahoro aje mu rugo. Umuti ni inyigisho gukiza umushaha bisaba inyigisho, ni inyigisho zishika 10 ziri reparti en 3. Rero ni approche propre y'iyi organisation yitwa Kapami. Rero ni ibintu bibari iminsi 5 ntabo bivuga mu mwanya mutoyi nk'uko uye mugabo birakora hose bikuru harimo ikintu kijanye no kubiza kikazana agakurikira ikintu cyo gusesa hanyuma no guteragira. Ivyo nivyo bintu bikiza abantu n'amateme nka 8 cyo usanga abantu bose kuba normal ku buryo n'umuntu atahora motegwa subira kumotegwa, umuntu yahora yari yirabuye ukazobona n'inzo yiwe yakerera garutse cyangwa ugasanga asubiye gusinzira atahora sinzira. Yatubwiye ko bafise abigisha bakwiye kugira ngo batange uwo muti wihamuka. Hariho abigisha, hariho ama organisation atandukanye afise abigisha babimogoreye egome barateguye neza n'ubuye bari ku kivi aho hagurukira abantu 18 rimwe, bamwe bakagenda mu Rumonge, abandi Makamba, abandi mu Rumonge, abandi mu Rutana, kandi bikagenda neza. Hariho abantu bateguwe kugira ngo batange uwo muti. Hariho abapolisi bashika 44 bariko bariga ivyo vyigwa nyene, no kuvuga ko nabazo cyo bagenda gufasha abandi. Ico kibazo kirahari by'ukuri nk'ahandi hose, kuko bo bahubwo rero bafise ikibazo gusumba, kuko none ko ari batumbera ahantu byo bishushe, nkumvise urusase cyangwa iki muhagirwe n'umutekano n'abatumbera haje umusivira ahunze, kandi nibo babanguranye ibikorwa bitandukanye biri mu traumatisme nini ya cyane. Ukuvugana abantu bakeneye imfashanyo cyane mu gipolisi gose. Yarangije atumenyesha ko uwo mugambi ushobora kuzokwiragizwa n'ahandi igihe bizoba bigaragaye ko wagenze neza. Iyi ni projet pilote ihera kuri echantillon ntoyi. Iyo habonetse evaluation finale kaboneka ko yo projet iza impact, abadecideri baca badecida yuko ishobora gukora igihugu cyose. Ubu rero ni projet pilote iri muri 11 communes, peut-être ko mu minsi iza bikunze izofata n'ahandi hose. Uburongoye igipolisi mu karere k'umumanuko yarashimye cyane iyo ngabire. Barahejeje kuduha ingabire y'imoto ngira nkuko muri ko murabivuga, baduha n'imodokare. Ayo mamoto 18 rero twebwe mu karere k'iwacu turungutse, zigiye kudufasha ibintu byinshi, duhereye mu byo batwigishije bijanye izi moto zizokora. Izo moto rero zirafise uruhara rukomeye cyane mu kuzokora ibikorwa bijanye no kuremesha abantu bafise ihahamuka. Nagira ndaguha akarorero yuko abakomiseri b'amakomine uko ari 11 n'abaperedikateur bose bararonkejwe inyigisho, barahabaha mbese n'ibitabo bazokoresha bariko baraja kuremesha ayo mahoro. Izo moto rero aho bariko barumva biriko biramera nabi nizo bazokwikorako banyaruke gufasha mu bijanye n'ivyo by'abapere educateur. Tutarinze kuja no hirya, murabona igihugu cacu caraciye mu bihe bibi, mu bihe by'intambara. Nta nkeka rero haba mu gihugu hagati canke ahiwacu muri aka karere k'iwacu abo bantu bariho. Sinovuga ko ari benshi mugabo ariho, mugabo
byaragaragaye turiko turavyiga kuko harabaye n'ubushakashatsi barabona ko abo bantu bari rero abapsikologe bavyigiye hariho n'abadogiteri bavyigiye baje barabikurikirana ugasanga barabanovye muri twebwe aha no guha akarorero ko baza bagaca hirya no hino haba mu makomisariya atandukanye ugasanga bariko barakubaza utubazo buke buke mu nyuma baragira statistique barabona ko uwo muntu afise iyo ngwara yihahamuka nuko atayifise. Umunyamabanga ntayagayezo muri ubwo bushikiranganji mu ijambo ryiwe ryo kurangiza ibikorwa yasabye abazoshira mu ngiro uwo mugambi kubikora neza hamwe no kubungabunga ibikoresho baronkejwe. Hanyuma dusabe abagiye gushira mu ngiro uwo mugambi babikorana ubwitonzi ntangere abantu bose ntibabite ko bari traumatize naho Michel yatwigishije umenga bose ufise ikibazo cyose umenga ni traumatize ihibambere nivyo twaciye mu myaka myinshi y'ingorane twese turi victime umwe ku rugero rw'undi ku rugero rw'iyo cyane muri abari traumatize bibabuza gufatanya n'abandi guteza imbere ikomine guteza imbere igihugu cyane mu kurikirabo ico rero n'igikorwa umutego gukora ku buryo abari traumatize bose bo muri ubwo burere mukoramwo mubabona mukabona nivo zabo mukabona abo mukwiye kwitaho ubwa mbere kurusha abandi mwamaze mbere no kubidantifye nuko mwavuze hanyuma nkuko mwabivuze iki gikorwa kizovemwo gutuma abantu bose basubira kumera neza bagateza imbere igihugu hasigaye subire kubashimira ndabasaba ko yoba projet nziza bashimira penite kubikoresha yahaye igipolisi naco kizobikoreshe neza tuzabe dusanga moto yahora imyaka 5 icikora umwaka umwe babikoreshe neza kandi abene igihugu babone ko iyo moto yari yatanzwe kugira ifashe muri abo bantu traumatize hasigaye abandi bashimiye inama y'uwo munsi tukaba tuyirangije mu mahoro Imana ibahezagire mwese akaba no ngaturangije kino kiganiro naho utaha.